वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ाहिदा काज़मी है। मैं पाकिस्तान की पहली खातून टैक्सी ड्राइवर हूँ। 35 साल से मैं टैक्सी चला रही हूँ। मैंने अपने 6 या 3 बच्चों को पाला है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाया लिखाया, उनकी शादियाँ की हैं और अब भी मैं गाड़ी चला रही हूँ। मुझे फालज पड़ा हुआ है, 2 महीने हो गए, लेकिन मैं गाड़ी अब भी चला रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अपनी मेहनत करके। ये आज़ादी है ना, और क्या आज़ादी औरत को चाहिए? ये आज़ादी है ना मेरा बेटा, और आज़ादी क्या? आप जो सो वो आज़ादी हम नहीं मांगते। हमारा मुल्क इस्लामी मुमलिकत है और इसमें हमें वो आज़ादी नहीं चाहिए, हमें ये आज़ादी बहुत है। हमारे बच्चे हैं, मर्द हमेशा मर्द होता है, वो घर का सरबराह होता है, वो ही होना चाहिए। औरत कभी भी सरबराह नहीं बन सकती। ना औरत की कमाई में बरकत होती है, ना औरत की कमाई से कुछ हो सकता है। मर्द हमेशा सरबराह होता है, मर्द को ही रहना चाहिए। माँ जी थोड़ी और बात करते हैं। देखें, आपने 35 साल टैक्सी चलाई, ये कहा जाता है कि औरत महफूज नहीं है, औरत पे जुल्म होता है, तो आप इसके बारे में? बिल्कुल कोई जुल्म नहीं होता, बिल्कुल कोई जुल्म नहीं होता। औरत खुद जो चाहे ना वो हो सकता है। क्या हमारा माशरा औरत खड़ी हो तो ये भाई आपके, ये आपके बेटे खड़े हैं, ये खड़े हैं, ये औरत को ये तोहफ़्फ़ देते हैं? बिल्कुल देते हैं। बात यह है औरत ठीक हो तो मर्द की जरूरत नहीं है वो आंख उठा के देख सके। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। मुहर्रम ही के दौरान 14 अगस्त आ गई, आज़ादी का दिन, और उस दिन से दिल खून के आंसू रो रहा था। एक ऐसे मुआशरे की ताफ़ुन ज़दा लाशें, आयशा इकराम नाम है क्या उसका, बाप का अगर नाम है तो बाप का नाम भी बदनाम कर रही है, बेशरम। यकीनन शरीफों की बेटी है, तभी तो वो सामने नहीं आए बेचारे शर्म से, जो बाद में इत्तलात आई। महरीन सिप्तैन को मैं सल्यूट करती हूँ। मैंने देख लिया था पहले दिन, जैसे सब ने शोर मचाया, दूसरा रुख देखे बग़ैर तस्वीर का तफसीलात, जिसको डेवलपिंग स्टोरी कहते हैं मीडिया की ज़बान में, अभी वो नहीं आई थी कि ये सारा सिलसिला शुरू हो गया। फिर जब DIG साहब भी ऑपरेशंस मुअत्तल हो गए, जब पुलिस वाले भी मुअत्तल हो गए, तब उस औरत ने सुकून का सांस लिया और पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह बदनाम हो गया पूरी दुनिया में। तब उस औरत ने सुकून का सांस लिया और उसने अपनी FIR वापस ली, और हमें पता था ये होगा। चूँकि महरीन ने फिर जब दूसरा प्रोग्राम किया, आई सल्यूट यू महरीन, जितने आप अल्फाज जितने महज़्ज़ब तरीके से इस्तेमाल करती हैं। अगर किसी ने सोशल मीडिया की तहज़ीब और डेकोरम देखना हो, उसका प्रोटोकॉल देखना हो, तो वो ख़वातीन जो टिकटॉकर को तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे मारिया अली कर रही हैं। लेकिन मारिया, मैं आपको भी ये कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चली जाती हैं तस्वीर का दूसरा रुख देखे बगैर। यही नूर मुक़द्दम के मामले में आप मुसलसल, इसीलिए लोग कहते हैं कि जी मीडिया अपना चूरन बेच रहा है। नहीं, मीडिया चूरन नहीं बेच रहा। आप लोगों ने बड़े अच्छे प्रोग्राम किए नूर मुक़द्दम के हवाले से, लेकिन अब बस कर दीजिए, चूँकि ये जितना बढ़ेगा उतने और ज़्यादा वाक़यात होंगे। चूँकि जो लोग ये काम करा रहे हैं वो बहुत खुश हैं, उनका प्रोपेगेंडा जो है हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। तो ये जो मोहतरमा थी आयशा, जिन लोगों ने बदतमीज़ी की, उनको हरगिज़ हरगिज़, जैसे हमने कहा था कि ज़ाहिर तो फांसी चढ़ना चाहिए, उसकी माँ को भी फांसी चढ़ना चाहिए, असमत, और उसके बाप ज़ाकिर मुक़द्दम को। इसी तरह हम कहते हैं कि ये लड़के जो मीनार पाकिस्तान में, बेशक उसने ख़ुद बुलाए थे या उसके साथियों में से थे, या वो ख़ुद ऐसा चाहती थी, उसने पब्लिसिटी स्टंट एक बनाना था। वो चाहती क्या है? जिस तरह के हमने उसके वीडियोस देखे हैं, ऐसे लगता है किसी फिल्म में जाना चाहती है, टेलीविज़न ड्रामों में आना चाहती है, मॉडलिंग करना चाहती है, ताकि उसके सारे अंदाज़, उसकी सारी दिलरुबा अदाएँ, उसकी सारी बेहूदगियाँ देख लें कि वो क्या क्या करने के पोजीशन में है, वो क्या क्या करने के काबिल है और कहाँ तक जा सकती है। और उसके बाद अब ये, मैं सिर्फ पुलिस वालों से एक मुझे शिकायत है कि आपने सिर्फ ख़ुद को बचाने के लिए ये एक 400 लोगों का जो किस्सा घड़ा गया, और वो बड़ी खुश हुई कि चलो अच्छा है, मैं 400 आदमियों का नाम लूँगी। ज़रा आप काउंट तो करें, काउंट करें कि 400 आदमी हो सकते थे। वो मॉब मुश्किल से, जो उस पर टूट पड़ा था उस लड़की पर, वो मुश्किल से 60-70 लोग थे। उससे ज़्यादा होंगे, बहुत होंगे, बहुत होंगे तो 100 होंगे। चलिए, 400 आदमी गिरफ़्तार करके, ये ओवर स्मार्ट जिसको कहते हैं ना,
یہ ایکٹیویٹی. لیکن کیا کرے, پولیس بھی تو تنگ آ چکی ہے. کب تک ان بدکار عورتوں کے پیچھے ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے پولیس اور کیا کیا کرے گی؟ وہ ڈکیتیاں دیکھے, قتل دیکھے, یا یہ ان بدکار ٹک ٹاکر لڑکیوں کی پروٹیکشن پہ معمور ہو جائے؟ کہاں سے لائیں گے اتنی پولیس اور اتنی فورس آپ؟ تو خدا کے لیے یہ جو اس ٹک ٹاکر لڑکی کے پیچھے جتنا کچھ ہمارے سوشل میڈیا میں ہوا, اور اب آئیے ان لوگوں کی طرف. اس عورت سے, عائشہ تم سے میں نے ایک بہت ضروری بات کہنی ہے. یہ تم سے ابھی تک کسی نے نہیں کہی ہوگی. جنہیں کہنی چاہیے تھی وہ بے شرم تمہارے ساتھ بیٹھ گئے, جن کی میں بڑی عزت کرتی تھی, اقرار الحسن اور سما ٹی وی کا اینکر علی حیدر اور اس کی بیوی. شرم آنی چاہیے تھی اس کی انٹرویو کرتے ہوئے. کالے لباس میں اس کو بٹھا دیا مومنہ بنا کر, اور وہ بکواس کر رہی ہے کہ میں نعوذ باللہ. تیری اوقات کیا ہے؟ اپنے آپ کو کربلا کی بیبیوں سے ملا رہی ہے تو. ان کے مقاصد کچھ اور تھے, ان کی چادریں کھینچنے والوں کے مقاصد کچھ اور تھے کربلا میں, اور ان بیبیوں کا پردہ جو ہے اس کو رہتی دنیا تک قائم کرنا تھا اور بتانا تھا کہ منافقین جو ہیں, منافق مسلمان جو ہیں, وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اور کہاں تک وہ گئے بے غیرت. لیکن عائشہ, آئندہ جتنی بھی بدماشیاں کرنی ہوں, اپنے آپ کو کبھی پاک بیبیوں سے, ان کی کنیزوں اور ان کے غلاموں کے گھر کی عورتوں تک کے پیروں کی خاک تم جیسی بیہودہ عورتیں نہیں ہیں. اگر تم نے آئندہ یہ کیا تو بلاسفیمی میں تمہارے خلاف مقدمہ درج میں خود جا کر کراؤں گی. یہ کیا تماشا ہے؟ ہر اور بدکار عورت اٹھتی ہے اور وہی عورت مارچ کا جو ایجنڈا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو پاک بیبیوں سے ملانے لگتی ہے. شرم آنی چاہیے تھی تمہیں, اور تم سے زیادہ شرم اقرار الحسن اور علی حیدر تمہیں آنی چاہیے تھی. اور ایک تیسری بھی اسی میڈیا بیٹھک کی ایک خاتون ندا فاطمہ, شرم آنی چاہیے ندا فاطمہ. اگر تم شرفا کے, تم اپنے آپ کو اہل تشیع کہتی ہو, تم اپنے آپ کو سادات کہتی ہو, نام تمہارا ندا فاطمہ ہے, اور تم نے جس طرح میڈیا بیٹھک کے کچھ لوگوں کو تم نے نشانہ بنایا کہ جی عورت کی بے عزتی بند, عورت کی بے عزتی تو تم خود کروا رہی ہو. تم خود اپنی باعزت عورت بنو نا. جب شمع جنیجو کے سائے میں پلو گی, پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں شمع جنیجو جو ہے میڈیا بیٹھک کے ایسے 4-5 عورتیں اور 4-5 مرد اس نے رکھے ہوئے جن کو وہ پیسے بھجواتی ہے, جو اس کو وہاں سے آتے ہیں. جبار خٹک کو بھی وہیں سے آتے ہیں. تو ندا تم پر شرم ہے. تم واقعی کسی شریف گھرانے سے تمہارا مجھے نہیں لگتا, چونکہ ایک تو ہر ایک یہاں سید بن جاتا ہے, اور یہ بھی شرم نہیں آتی کہ خود کو سادات کہتے ہوئے, کہ ہم کر چکے ہیں اس پر پروگرام, کہ سیادت فخر ہے یا امتحان ہے. امتحان تو تم کیا خاک دو گی, لیکن تم نے جو حرکت کی ہے یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو عائشہ بیگم, آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر آپ جیسی جو بھی عورت ہے وہ سن لے کہ اگر آئندہ اپنی بےہودگیوں کے بعد ایجنڈے کے تحت ملک میں ایک فساد کھڑا کرنا ہے, پولیس کو بدنام کرنا ہے, پاکستان کو بدنام کرنا ہے, اور عورت کے تقدس کو پامال کرنا ہے, تو اس کو اپنے تک رکھو. اور بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اس ملک میں, لیکن اپنے آپ کو کربلا کی پاک بیبیوں سے ملانے کی کبھی جرت نہ کرے کوئی عورت. بس یہی کہنا تھا. خدا حافظ.